Brisini Amorpur Kedanal Edisi Bileso, Sangosalo Tipra Motate, BCP Bottle Bishingo, Moncheto Yapo Chapnambaki Kuni Bottle Bishingo, Kok Bangla Mahinge, Zingala Saitongo, Shaltamromoy, Kedanal Ponchet Tie, Tom Lajak Anchai. Notun Bada Thani Police Haltamrome Patimathayo, Tangi Tomoni by Tabok, Halok Kasang Tomuno Police Tiasar, Kaham Murkmun Kurinke, Motor Patimung, Patikamung, Piaba. Notun Bada Thana Police Day, Tiasa Tangai, Halok no Kasanke, Nargitono. Tabuksa Zarte, Halok Kasan Tongo, Kedanal Hatiwa, Tiasar Te, Ponchetobo, Murigani Bagay Zaka, Kedanal Ponchet, Kias Haldomay, Kolobjatongai, Kuni Bottle Bishingo Zinzanti, Srai Yanke, Habano Piok Zakla Nishaka. আজকে আমরা পঞ্চায়েতে গেছিলাম মানে কাজের জন্য মানে তারা আমরারে মানে অ্যাটাক করছে তারা আমরারে মানে আমরা সবাই মহিলারে সবাই তারা অ্যাটাক করতে আছে আর পুরুষরাও তারা অ্যাটাক করতে আছে লাডি বাডি লয়া আর আমরারে মারধর করছে তারা বিজেপির মানুষ আমরা ত্রিপুরার মথা মানুষ সবাই গেছে পঞ্চায়েত কাজের লাগা তারপরে তারা সবাই আমরারে মারধর করছে মানে কোনো মহিলারেও তারা ছাড়ছে না আজকে মানে পুলিশ প্রশাসনও আছে তারা রক্ষা করতে পারছে না जों पन्चायतआव थांमानिंके चिनि पन्चायतआव चिनि सामरक खायजानाय गोमा दंगो आबोनो जों नालायनायनि बागै जों सेक्रेटारिखौनो कक्सानि थाङै जों आधा घन्टा 10-15 मिनिट हायनो खोना आसुक लायफोरके हठातके बिजेपि गोबां मा बिजेपि राव फायो लाथारथि फायो चिनि आजना एटेक खायगा बिजेपि राव गोबां फायो लाथारथि लायो इंगा जागोन जों कोनो फानो खायनाया पुजि राव फुनोसै मानि मालिया आजके बरक लाथारथि बायरन बर राव फुननो फायो जोंना एटेक खायफेगा बिजेपि राव Noro borong ke olo biang bahai ke kuruk laika last ke jotono na latar tule jak nang dingka sino bal ke pujir ka man phaye pujir ka sara basa ke on ke ni ke bulai mali yang thangka ar ke pujir glass phai nai পঞ্চায়েত তালারিক তালা রই নাই jotono no bai nogor hoka non pore পঞ্চায়েত যে সময় পর্যন্ত সমস্যা নাই আসাক জরা পঞ্চায়েত তা খলক সিগে বর কগরই jotono yakre আমি जोंके सावो जों पन्चायत चिनि एडिसि चिनि पन्चायत चियाबो आबो जोंके पन्चायत चिनि जों इसे याकाया जों अबन सानाय बरक पन्चायत विलेज काउन्सिल बुथ खायदि पाइखांके बरक न याकायनाय आबोके जों तु थांगिया ताबो के चिनि पन्चायत के अमा खेरनाल के एडिसि विलेज आबो जों चिनि सरकार दंखो ताय 3 बছর दंखो आबो जोंके याकारिया पन्चायत न केनि निम्बु मुखे तमा कार्तिक देबबर्मा nung tamo khai party tamo khai Kenal village ni chairman আজকে